पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की 3 बड़ी खबरों के हवाले से आपको बताते चले कि आज क्या डिस्कस होगा। सबसे पहले आज बात की जाए कि IMF ने PTI के खत का जवाब दे दिया है, और दूसरे नंबर पर बात की जाएगी कि सदर मुमलिकत कौन होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। और क्योंकि आज खवातीन का आलमी दिन है, शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। तो बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने बानी PTI के खत का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। एक बयान में पेरिस ने कहा कि IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। IMF का मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। पाकिस्तान के साथ हमारे ताउन का मकसद माली इस्तेहकाम है। IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। यह IMF की नुमाइंदा की जानिब से ऐसा कहा गया है। IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत भी मिला था। उसके जवाब में यह कहा गया है कि जो IMF है वो सियासी मसाइल और माली मसाइल पर तबसरा नहीं करता है। IMF ने बानी PTI के खत का जवाब दे दिया जो कि उनको मौसूल हुआ था। उनकी जानिब से ऐसा बताना है, जो नुमाइंदा है IMF की, उनकी जानिब से ऐसा कहना है कि इमरान खान के खत पर रद्द-ए-अमल भी आ गया और IMF जो है वो मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता है। एक बयान में पेरिस ने कहा कि IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला था। मतलब कि 28 फरवरी को जो खत मिला उसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत वाकई लिखा गया था और इस पर ईस्टर पेरिस ने खत पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक था, ये भी बताया है। जबकि नुमाइंदा IMF की जानिब से ये कहना है कि ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है IMF, जिसका नुमाइंदा IMF अपनी मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा करने से गुरेज करता है। आपको बताते चले इस हवाले से कि IMF का मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। पाकिस्तान के नए सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। नए सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। आसिफ अली जरदारी के नए सदर मुमलिकत बनने की राह हमवार हो गई है। आसिफ अली जरदारी हुकूमत इत्तेहाद के मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से महमूद अचकसई इलेक्शन लड़ेंगे। और MQM ने भी आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान भी कर दिया है। मजमूई तौर पर 663 वोट डाले जाएंगे। नए सदर के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सेंट के 94, कौमी असम्बली के 309 और सूबाई असम्बली के 260 वोटों पर मुश्तमिल है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुमलिकत का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इलेक्टोरल कॉलेज में ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और 4 सूबाई असम्बलियाँ शामिल हैं। 4 सूबाई असम्बलियों के वोट की हैसियत यकसा होगी। कौमी असम्बली, सेनेट और बलोचिस्तान असम्बली के हर मेंबर का वोट एक वोट तस्वुर होगा। सेनेट में नशिस्तों की कुल तादाद 100 है। ताहम 6 नशिस्तें खाली होने के सबब 94 सेनेटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। कौमी असम्बली की मजमूई नशिस्तें 336 हैं। ताहम 4 नशिस्तें खाली और 23 मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई है। इस तरह 27 नशिस्तें कम होने से कौमी असम्बली में वोटर्स की तादाद 309 रह गई है। 4 सूबाई असम्बलियों के वोटों की तादाद 260 बनती है। बलोचिस्तान असम्बली 65 अरकान के साथ सबसे छोटी असम्बली है। इसके हर रुकन का एक वोट तस्वुर होगा। पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद 371, सिंध असम्बली की 168 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की तादाद 145 है। तीनों असम्बलियों के वोटों को 65 पर तकसीम किया जाएगा। पंजाब के 5.7, सिंध असम्बली के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा के 2.23 अरकान का एक वोट शुमार होगा। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान अंजाम देंगे। आगे बढ़ते हुए बात करें वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। नियो ने बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस प्रेशर में कमी के मसले की निशानदही की थी, जिस पर वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए दोनों कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया है। बताते चले CEOs को तलब कर लिया गया है। डिटेल्स जानते हैं हमाद, हमारे साथ है हमाद अली। हमाद अली, बताइएगा, दोनों कंपनीज के CEOs को तलब कर लिया गया है, क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो है न्यू न्यूज़ की खबर पर उन्होंने एक्शन लिया है। गैस प्रेशर में कमी और बिजली की जो है तवील लोड शेडिंग से कोयटा के शहरी और बलूचिस्तान भर में जो है तवील लोड शेडिंग से जो है शहरी काफ़ी परेशान थे। न्यू न्यूज़ ने बार बार उसकी निशानदेही की, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस प्रेशर में जो कमी का मसला है वो भी जो है संगीन इख्तियार कर गया है। चूँकि यहाँ पर जो है आए रोज़
جو شہری ہیں وہ جو ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا تمام صورتحال سے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین پاکستان ایوارڈ کی تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں شامل ہیں۔ Senior parliamentarians, distinguished diplomats, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very warm welcome. We'd like to welcome you all to this special ceremony to commemorate the International Women's Day 2024. آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن یقیناً ہم میں سے کئی ہیں جو یہ امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہر دن خواتین کا دن ہے۔ جب پاکستان کی آبادی کی بات کی جائے تو 48.5% خواتین ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری پوری قوم کا، اور یقیناً جب تک ان کو ایک فعال طریقے سے مین سٹریم دھارا میں نہیں لایا جائے گا، چاہے وہ اکنامک میٹرز ہوں، سوشیو اکنامک میٹرز ہوں، سیاست ہو، کھیل کا میدان ہو، تب تک یہ قوم اپنا ٹرو پوٹینشیل نہیں ریچ کر سکتی۔ آئیے آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہیں گے۔ اس کے لیے یہاں پہ میں دعوت دوں گی قاریہ ختیجہ یونس کو، جو کہ آپ کو بتائیں اسلام آباد کے مناظر ہیں جہاں پر خواتین کے عالمی دن پر خاتون پاکستان ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں اور ایوارڈز بھی اس تقریب میں دیے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے مرکز صحت لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں مالی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ادویات بھی ختم ہو گئی ہیں، سرنج اور ساتھ میں جو پٹی ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے، جبکہ 4000 ملازمین تنخواہوں سے بھی محروم ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بار بار مطالبے پر بھی محکمہ خزانہ تنخواہوں کے لیے فنڈز فراہم ہی نہیں کر رہا۔ تفصیلات جانتے شاہد خان سے۔ شاہد خان، کیوں فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے، کیوں تنخواہیں نہیں دی جا رہی؟ بالکل، لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو کہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، تقریباً 1 سال سے شدید مالی مسائل کا شکار ہے۔ مالی مسائل اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہسپتال میں مفت ادویات نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ تقریباً 4-5 مہینے سے مفت ادویات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ مفت علاج 4 ماہ سے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں بند ہے۔ ایمرجنسی ہو یا ICU ہو، وہاں پر جو ضروری آلات، اشیاء یا دیگر جو میڈیسن ہے وہ بھی ناپید ہو چکے ہیں۔ گلوز یا سرنج اور دیگر جو ضروری بنیادی اشیاء ہوتی ہے وہ بھی اسپتال میں ناپید ہو چکی ہے، اور معمولی سی چیز بھی بازار سے لانے پر مریض کے لواحقین جو ہے وہ مجبور ہیں۔ بڑے بڑے ہسپتال ہیں خیبر پختونخوا کے، تدریسی اسپتال، وہاں پر بھی مفت علاج جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی 4-5 ماہ سے، تو شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اب نئی حکومت جب آئی ہے تو انہوں نے صحت کارڈ 1 رمضان سے کھلنے کا اعلان کیا ہے، تو ساتھ ساتھ جو ہسپتال ہے، جو بڑے ہسپتال ہے، MTI ہاسپٹلز ہے یا دیگر جو اضلاع کے سطح پر اسپتال ہے، تو ان کی انتظامیہ بھی اس امید سے ہے کہ جو نئی حکومت جیسی اب اپنا کام شروع کرے گی تو ترجیحی بنیاد پر صحت کا محکمہ جو ہے وہ اس کے مسائل جو ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ لاہور میں رمضان مبارک میں سستے رمضان بازار نہیں لگائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ماڈل بازار میں فیئر پرائز شاپس لگائی جائیں گی، جہاں پر وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں اوپن مارکیٹ کی نسبت کم قیمت پر اشیاء خرید سکیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانوں کو گھروں کی دہلیز پر ہی راشن بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات نیو نیوز سے ہم جانتے ہیں، لاہور سے نیو کے نمائندے عبدالوہاب شاہد سے۔ جی عبدالوہاب، بتائیے گا اب اس مرتبہ جو ہے سستے رمضان بازار نہیں لگائے جائیں گے؟ جی بالکل، پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانوں کو گھروں کی دہلیز پر راشن بیگ جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر بات کریں تو 15 روز کے اندر جو ہے وہ تمام گھرانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں تصدیقی عمل بھی جاری ہے، اور یہ 4,58,230 گھرانے ایسے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں۔ اور عام جو رمضان بازار لگائے جاتے تھے ہر سال، وہ رواں سال ذرائع نے یہ بتایا کہ نہیں لگائے جا رہے۔ ایک طرف کیبنٹ میں جو ہے وہ اس حوالے سے ذکر بھی کیا گیا کہ رمضان بازار لگائے جائیں گے، جبکہ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ رمضان بازار تاحال نہیں لگائے جانے۔ اس کا حتمی فیصلہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، کیونکہ 3 سے 4 روز باقی ہیں رمضان المبارک شروع ہونے میں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کہیں بھی رمضان بازار جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہوئے، نہ ہی لگانے کے ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو ہے وہ عوام کو جسٹ فیئر پرائز شاپ سے ہی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کی نسبت جو ہے وہ تھوڑے کم داموں پر اشیاء خریدنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جوڑیا بازار
के होल सेलर्स और कमिश्नर कराची के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो चुकी है। कमिश्नर कराची का जल्द जोड़िया बाजार का दौरा करने का वादा और जोड़िया बाजार के होल सेलर से दालों, चने और दीगर मसनूआत के इम्पोर्ट इनवाइस भी मांग ली गई है, जबकि ताजिर पीर को इनवाइस भी फराहम कर देंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर से, जो कि इस वक्त चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम के साथ मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कहते हैं ये? जी, कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार के ताजरों ने गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर कराची की जानिब से रमज़ान लिस्ट के जो फराहम की जाने पर जो है वो गुज़श्ता रोज़ शटर डाउन हड़ताल की थी। आज उसके बाद जो है वो पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर कराची और होलसेलर्स के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि कमिश्नर कराची ने जितनी दालें और चने वगैरह इम्पोर्ट हुआ है उसकी इन्वाइस मांग ली है। साथ ही उन्होंने जल्द जो है वो जोड़िया बाजार के दौरे की भी यकीन दहानी कराई है। देखें, अभी मैं वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, और दूसरा जो मैं अभी कहूँगा सरजील इनाम मेमन, जिन्होंने फ़ौरन इक़दाम उठाया कि कमिश्नर साहब से मीटिंग होगी, और जाहिर सी बात है कि वो भी चाह रहे हैं कि गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज और रिलीफ हो मिल जाए, और हम भी वही चाह रहे हैं कि रेट टू रेट हम भेज दें ताकि रमज़ान का महीना है। देखिए, उन्होंने यकीन दिलाया। हमने कहा हैदराबाद की लिस्ट जो एक मिल प्राइस है चीनी का, उससे 2 रुपये ऊपर बेचें। बहरहाल अच्छा है, उन्होंने सलीम राजपूत साहब ने ताउन किया। और दूसरी बात, आटे पे भी मैंने बात की कि सर आटे में जो आपने रेट ज़्यादा मुकर्रर कर दिए गए हैं उसको ज़रा रीचेक करें कि उसको कम प्राइस करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने जी सारी बात सुनी रऊफ इब्राहिम साहब की। और सबसे अहम बात यह है कि पीर तक जो है तमाम दालों की जो इंपोर्ट लिस्ट है, यानी इंपोर्ट इनवाइस है, जितने भी इंपोर्टर्स ने की है वो कमिश्नर कराची को फराहम कर दी जाएगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये मामला तय हो जाएंगे और कराची और मुल्क भर में जो सप्लाई है अजनास की वो बरकरार रह सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। इस राय के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद अहम वज़ारत भी दी जाएगी, और मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। तो मोहसिन नकवी हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। इस राय के मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद अहम वज़ारत भी दी जाएगी। पाकिस्तान नामा में शामिल करते हैं एक ब्रेक। कराची में मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 55 से 60 MGD पानी उठा पाती है, तो यानी कि पानी आपके पास मौजूद है, सिर्फ आपको एक नया कन्वेयंस सिस्टम उसका डालना है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हमारी बात हुई है चीफ मिनिस्टर साहब से, उसको ऑन प्रायोरिटी टेकअप किया जा रहा है। वो हम टारगेट है जो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगेन 24 महीने का प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर पैसा अवेलेबल है, गवर्नमेंट फराग दिली के साथ उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है, तो इसको 2 साल से पहले भी कंप्लीट किया जा सकता है। अगर वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हो जाता है तो आपके पास 40 से 45 MGD पानी मजीद आप 1.5 से 2 साल में अपने शहर के अंदर ला सकते हैं। दूसरा पोटेंशियल आपके पास ये है कि जो ये नई कनाल आप डालेंगे ये ओपन कनाल नहीं होगी, ये पाइप्ड होगी ताकि चोरी ना हो सके। तो जब आप पाइप्ड कनाल डालेंगे तो जो एग्जिस्टिंग कनाल है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जरदारी साहब इंशाल्लाह कल इलेक्ट हो जाएंगे। हम जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो 100 MGD की एलोकेशन है ना हमारी सूबे कराची की, उसको बढ़ाएं। कि अगर लेट से आपने उसको बढ़ा के 125 कर दिया तो 25 हम उस ओपन ड्रेन से उठा सकते हैं कनाल से, और 100 आपके पाइप उससे आ सकती है। तो पोटेंशियल। आगे बढ़ते हुए ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात करते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हैदराबाद में औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। ख़वातीन की भरपूर शिरकत और अपने मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से बात करते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। नासिर शेख, बताइएगा। आज आलमी ख़वातीन का दिन है और इस हवाले से मैं हैदराबाद में एक तकरीब में मौजूद हूँ। यहाँ ख़वातीन के इशूज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पुष्पा कुमारी, जो कि ख़वातीन के इशूज़ के हवाले से पूरे सिंध के अंदर काम कर रही हैं। ये पुष्पा साहिबा बताइएगा ख़वातीन के क्या इशूज़ हैं और ये किस तरह से बढ़ रहे हैं? देखिए, ख़वातीन के इशूज़ तो बहुत सारे हैं। देखें, आजकल आप देख रहे हैं कि जो है कारोकारी के केसेस हैं, ऑनर किलन, गैरत के नाम पर कत्ल हैं, इसके अलावा
डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। इसके अलावा आप देखें कि कल एक खातून जो वकील हैं उनका कत्ल हुआ है। तो इस तरह के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और ये जो हम अब जो है सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और हम ख़वातीन को निकलने की ज़रूरत है कि इस तरह के केसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं। हमारे हर साल हम जब इदारे भी बड़े हुए हैं, आप देखें कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आज इनका इंटरनेशनल वुमेन डे है। इसके अलावा जो है हमारे कमीशंस बने हुए हैं, सिंध ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है, इतने सारे कमीशंस भी हैं। लेकिन हम जब ये इनसे जब हम स्टेक होल्डर हैं, ये हमारे इनके हॉटलाइन नंबर भी हैं, लेकिन जब हम अभी हम देख रहे हैं कि सिंध में बहुत ज़्यादा इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, इस पर हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। क्या जी, इनका कहना है कि सिंध में बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है, वरना ये जो है सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कराची में रैलियां निकाली जा रही हैं। जमात इस्लामी ने ख़वातीन के दिन को फ़लस्तीनी ख़वातीन के नाम कर दिया है। तफसीलात बता रही है हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद। जी समिया। जी, रौनक है ये ज़मन की, हर घर की, हर सहन की, मजमून सारे अधूरे हैं जिनसे आज उन्हीं का आलमी दिन है। आज यौम आलमी वुमेन्स जो है वो डे है, ये इंटरनेशनली मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पूरी दुनिया समेत कराची में भी आज जो है वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो है फवारा चौक पर जो है मेहनत कश रैली निकाली जा रही है और कराची प्रेस क्लब में भी इसके हवाले से जो है एक प्रोग्राम जारी है। इसके अलावा सुबह में भी जो है वो जमात इस्लामी की विमेन विंग ने ख़वातीन डे जो है जो विमेंस डे है उसको नाम कर दिया है फ़लस्तीन की ख़वातीन के जिन पर जुल्म सितम हो रहा है। जबकि मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो औरत मार्च में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है औरत मार्च में विमेंस डे मनाया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन मुआशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। चट्टान जैसे हौसलों की मानिंद फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से मिलवा रही हैं जो कि वालिद की वफ़ात के बाद अपनी बहनों और वालदा की कवालत के साथ बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर रिपोर्ट कर रही हैं। ये है 24 साला हमना जो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करके अपने अहले खाना की कफालत करती हैं। कहती हैं वालिद की वफात के बाद ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही मुलाजमत शुरू कर दी ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय खुद रोजगार कमाया जाए। घर से निकलना किसी भी वुमेन के लिए आसान नहीं होता, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो घर से बाहर निकलती है। अब मैं अगर घर से बाहर निकली हूँ वो इस वजह से क्योंकि मेरे फादर नहीं थे और हम 3 सिस्टर्स थी, तो घर का खर्चा उठाने के लिए और मदर की हेल्प करने के लिए तो मैंने फिर इस फील्ड में आई हूँ। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर हमना का कहना था घर से रोजगार के सिलसिले में निकलने वाली खवातीन गैर इम्तियाजी सलूक की नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम की मुस्तहिक होती हैं। खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे हकूक नहीं दिए जाते। मुआशरे को फेस करना चाहिए, जब तक आप फेस नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। मुश्किलात को खातर में ना लाते हुए बुलंद हौसलों के साथ अपनी मंजिल की जानब बढ़ना ही कामयाब औरत की निशानी है। इसीलिए तो खवातीन के आलमी दिन पर सिन्फ़े नाजुक भी खुश हैं। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। खवातीन खुश हैं कि अब उन्हें हर सतह पर हकूक मिलते हैं जो उनकी कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ जवेरिया नज़ीर नियो, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरीम नवाज शरीफ को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में कल होने वाले सदारती इलेक्शन पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात वकास ख्वारी से जानते हैं। वकास ख्वारी बताएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मरीम नवाज की मुलाकात हो गई है, क्या कहानी है अंदरूनी? जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अहम मुलाकात की है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने मरीम नवाज को पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से बातचीत है उस हवाले से भी राय के मुताबिक गुफ्तगू की गई। जबकि कल होने वाले सदारती इलेक्शन में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। जबकि मुलाकात का एक अहम जो पॉइंट था वो आन करीब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई और वफाकी काबीना में शमूलियत है। राय के मुताबिक उस पर भी बातचीत जारी रखने का इत्तफाक किया गया है।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. سینیٹر اعجاز چودھری کو دل کی تکلیف پر PIC لاہور لایا گیا, جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا. سینیٹر اعجاز چودھری نے کہا کہ مجھے 10 مہینے جیل میں ہو گئے. سینیٹر ہونے کی حیثیت سے میرے ہر سینٹ اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے. اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو بتائیں. اعجاز چودھری کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں معائنہ کیا گیا اور ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے نیو نیوز کے نمائندے بلال مرزا. بلال مرزا, بتائے گا طبی معائنہ ان کا کیا گیا, کیا کہتے ہیں مریض؟ جی بالکل مریم, سینیٹر اعجاز چودھری 9 مئی سمیت متعدد دیگر مقدمات میں جو پابند سلاسل ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں جو ہیں وہ آج ان کی دل کی تکلیف کے باعث جو ہے PIC لایا گیا. اور سینیٹر اعجاز چودھری کو جب PIC لایا گیا تو وہاں پر ان کے ساتھ پولیس کی سخت سیکورٹی میں ان کو لایا گیا اور پولیس کی بھاری نفری ان کے ساتھ موجود تھی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینیٹر اعجاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ مجھے 10 مہینوں سے جیل میں رکھا گیا. سینیٹر ہونے کی حیثیت سے میرے ہر سینٹ اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے چاہیے تھے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو شکر گزار ہوں کہ کم از کم صدارتی ووٹ ڈال سکوں گا. مجھے کوٹ لکھپت جیل سے اب جو سینٹ کے لیے لے کر جا رہے ہیں, جو مینڈیٹ 8 فروری کو ملا اسے پارلیمان میں درست طریقے سے نظر آنا چاہیے تھا. زرداری اور شہباز شریف کی صورت میں پپا اور چاچا کی حکومت بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈیجیٹل میڈیا دی نیوز کے سر اہتمام ڈیجیٹل میڈیا اور فیک نیوز پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ فیک نیوز ایک عالمی وبا ہے, جبکہ ہمارے ہاں یہ ایک نیا فیشن ہے. سینئر صحافی طلعت حسین نے کہا کہ جعلی خبریں ہماری صحافتی صنعت کا حصہ تھی, لیکن اب یہ الگ سے باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد میں ڈیجیٹل میڈیا وی نیوز کے زیر اہتمام ڈیجیٹل میڈیا اور فیک نیوز پر سیمینار کا انعقاد. سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ سمیت سیاست اور صحافت سے وابستہ شخصیات کی شرکت. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا, سوشل میڈیا تو صرف ایک ذریعہ ہے, پروپیگنڈا تو بہت پہلے سے موجود ہے. اب جتنی زیادہ سنسنی خیزی سے خبر دے دیتے ہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سارا کچھ جھوٹی بول رہے ہوتے ہیں, فیک نیوز نہیں بھی ہوتی بعض اوقات, لیکن اس کو پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ خاص پوائنٹ پہ آ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا اوپینین اگر اس پہ بنانا بھی چاہیں تو الٹیمیٹلی وہ اوپینین ایک مسالے دار سا اوپینین بنے تو کام چلتا ہے. سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ فیک نیوز ایک عالمی وبا ہے, جبکہ ہمارے ہاں یہ ایک نیا فیشن ہے. جو تعدیبی جو اقدامات ہیں, اس کے علاوہ طلعت حسین جیسے لوگ ہیں, ابصار عالم جیسے لوگ ہیں, کوئی ملکی سطح پر کوئی ایک ایسی صحافیوں کا کوئی بورڈ ضرور ہونا چاہیے. معروف صحافی طلعت حسین کا کہنا تھا, جعلی خبریں صحافتی صنعت کا حصہ تھیں, لیکن اب یہ ایک باقاعدہ الگ سے ایک انڈسٹری بن چکی ہے. میری نظر میں وہ ایک علیحدہ بریڈ بن چکی ہے, جن کی ٹریننگ, جن کی سوچ, جن کا سٹائل مینول, جن کے اہداف مکمل طور پر مختلف ہے. وہ غلطی والے صحافی نہیں ہیں. جو غلطی والے صحافی ہیں یا انٹرینڈ صحافی ہیں وہ میڈیا کا حصہ ہیں. صحافی ابصار عالم نے کہا کہ فیک نیوز کا تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے نہیں. پرانے زمانوں میں فیک نیوز مخالف فوج کا حوصلہ توڑنے کے لیے پھیلائی جاتی تھی. فیک نیوز استعمال ہوتی تھی تاریخی طور پہ جنگوں کے دوران, تاکہ جو آپ کی رائیول فورسز ہیں ان کا morale انہیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلائی جاتی تھی. تو یہ جنگ جیتنے کے لیے, جنگوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتی تھی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب آج کل کی جو سیاست ہے وہ جنگ بن چکی ہے. وی نیوز کے ڈائریکٹر نیوز وسیم عباسی نے کہا کہ آج کل کے دور میں فیک نیوز ایک بہت بڑی مشکل ہے. کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے اس سے غلطی اگر ہوتی ہے تو وہ ججمنٹ آف ایرر ہو سکتی ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے, پروفیشنل غلطی, اپنے کام میں غلطی ہر کوئی کر سکتا ہے, مگر وہ ریئلائز کرتا ہے, وہ اپالوجائز کرتا ہے, جس کے حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے. پروڈکشن ٹیم نیو نیوز اسلام آباد. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خاتون پاکستان ایوارڈ کی تقریب میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف خواتین میں ایوارڈز تقسیم کر رہے ہیں.
ایمان جمال کریڈٹ بک ٹیکنالوجیز کی کو فاؤنڈر اور ہیڈ آف ڈیزائن ہیں. آپ نے برطانیہ، نیدرلینڈز، جنوبی افریقہ اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کے منصوبوں کی قیادت کی ہے. پاکستان کے بڑے بینکوں میں سے ایک کے لیے ڈیجیٹل پروڈکٹ بھی ڈیزائن کیے ہیں. ایمان کا نام 2021 کی فوربس 30 انڈر 30 کی لسٹ میں بھی تھا اور 2020 میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان نے خاتون ٹیکنالوجی لیڈر کے طور پہ بھی آپ کو منتخب کیا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. And now it's time to celebrate an economist par excellence who's of course an impact practitioner. Please welcome Musarrat Jabin. آپ خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جیسے اداروں کے لیے کام کیا. ریفارمز اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے ان اداروں میں اپنی ایک الگ پہچان. اور اب خواتین و حضرات، ایک ایسی خاتون جنہوں نے ہمت اور شجاعت کی نئی داستان رقم کی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ACP سیدہ شہربانو نقوی کی آف پنجاب پولیس. میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی ان کی بہن سیدہ مبشرہ عروج کو کہ وہ آئیں. 29 فروری 2024 کو آپ نے لاہور کے علاقے اچرا بازار میں ایک ناخوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک خاتون شہری کو مشتعل ہجوم سے بچایا. اس بہادری پہ پنجاب پولیس نے آپ کو قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازا اور ساتھ ساتھ آج عالمی خواتین کے دن پہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آپ کو یہ خصوصی ایوارڈ دیا جاتا ہے. خواتین و حضرات، اب باری ہے پاکستان نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.